अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व हय्यिकुम बितहिय्यतिल इस्लामिल ख़ालिदा रमज़ा आमानिन व उन्वानिस सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमा मस्जिद तौहीद बगा नगयान वैदन बगा रब्बिन नगयान वर नुकुन्नम सीसे नुचुफातीफु रब्बिन यादा मुराद केन्या रब्बिन वागुत आजाते न्या तवचाते चुफातु रब्बि वरितिन वागब अंबासादर दीन इस्लाम रब्बिन वागुद वर दीन इस्लामातिन डाबते रब्बिन वागुद वर दीन इस्लामातिन ता रब्बिन वागुद वर दीन इस्लामातिन चिसु रब्बिन वागुद बियते न्या तनले रब्बिन निदंदाति बिय नगया रब्बिन वागुद warra nurraa hidhamillee rabbiin hidharraa nurraa baasee rabbiin waa gammachiisu nama dhukkubsatu cufaatu rabbiin waa fayyisu yoo nu keessa jiraatan rabbii isaan haa fayyisu yoo haakima jiraatan rabbii mana isaanii isaan haa geessu nama nurraa du'e cufaatiifuu rabbiin rahmata isaaniif haa godhu hanga nutis addunyaa tanarra jiraatu warra jecha dhugaa saniif jiraatee jecha dhugaa sanirra du'u rabbiin waa godhu akkas jechaatiti hadiisuma takkaan isinii qabadhee dhufe hadithi takkichaan tuni wallahi haditha ajaa'ibaati haditha yeroo dheeraa takka irra dhaabbachuu qabnu haditha sani hadithni kun garuu muhaadaraan teenya tuni sharxii takka qabdi sharxiin isiisan maqaa rasuula keenyaa sallallahu alaihi wa alihi wasallam yeroo dhageenyu salawaata akka irratti busnu akam yetan tanuma qofa qabdi shartiin isiti waa maallaqa kafalaa isinin hin jiru hadiithi kun wallaahi hadiitha ajaa'ibaati والحديث رواه الإمام أبي عبد الله الحاكم في المستدرك وأبو النعيم في الحلية وابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي في شعب الإيمان وصححه علامة الألباني في صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل موتك وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثتنا جتشور أبليين كي إسلاما رسولك صلى الله عليه وآله وسلم اغتنم خمسا قبل خمس اغتنم سامدو خمسا واشن قبل خمس واشن درتيجان واشن odoo isinittin dhufne waashan saammadhaa jaan san keessaa jaalawwan kiyya ka islaama اغتنم خمسا قبل خمس حياتك jiruu ta'e saammadhuu jaan قبل موتك du'a keetiin duratti oduu duutii sitti hin dhufne arraan tana nu cufaatu jiruudhaani jirra akkasi mokam ammas jaalowwan kiyya ka wanni nama ajaa'ibu maal seetan nama addunyaa kana irra jiru cufaatu yoo gaafattan ka bifni keenya addaa hawaasni nuti keessa jiraannu ka addaa aqiidaan teenya ka addaa gosni keenya ka addaa waa takka irratti cufni nu waliifi galaan isinin jaa fadhu rabbiin ni jira haa jiru fadhu hin jiru haa jiru waan fadhe haa jiru hoggu takka dhalattee eegasii ni duutaa miti yoo jettee namni irratti wal dhibu ni jiraatan abbaa feeti hoggu takka dhalattee ni duuta nutiis addunyaa tanarra dhufne gaafa tokko gallakkisneetuma deemna addunyaa tana garuu nuti musliimoonni akkamitti addunyaa tana gallakkisnee deemna
odoo faana keenya addunyaa tanarratti hin dhisne akkunumatti deemuun wayii taati bo wallaahi hin taatu tanaafi rabbiin keenya jalla jalaalu rabbi kullu nafsin dhaa'iqatul mawt cufti lubbuutu dhamdhamtuu du'aatiiji lubbuun cufaatu jaalawwan kiyya ka islaamaa du'aani dhamdhamtii alladhii khalaqa almawta wal hayaata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalaji allahan jalla jalaalu ka ibaadaa cufaa haga godhatu isa du'aa fi jiruu uume maaliif isin mokkoruuf jecha isin keessaa kamiitu dalagaa tolchee hasanii miti baral ahsan irra tolchee dalagaa hojjetaa sanii fi du'aa fi jiruu uumeeji tanaafuu obboleeyyan kiyya ka islaamaa du'a tanaaf qophaa'uu qabnaan isiniin jedha amman tana yoo laaltan dullattiin guddoon ama 98 odoo jirtuuti gurbaa amata 15 qabrii geessu jira koomaa keessa odoo jiruu bar ni du'aa yoo oksijiina kana irraa baasan garuu saniin qofa jira odoo ka akkasii jiruutiti dardara amata 20 takkaa gaggeessin dhiyoo tana ganda keenyatti jum'ata kanaa miti ka dabare abbaa mana isaatu du'aa je'eetiti hawaasni guutuun obboleeyyan kiyya ka islaamaa isa eeguu turaniin isiniin ja'a isa dhiiseetiti jaartii fuudheen isiniin ja'a obboleeyyan kiyya ka islaamaa nagayata qabdu bar inni abdiin qabuu baqa ni du'aa je'ee namuu isa eegu jira akka fedhe dalagagaa inni garuu akkam taanee du'uu qabna gaa jiruu teessan saammadhaa nuun ja'anii bar duuti odoo isinitti hin dhufne duratti nama cufaafuu dhuftii jenne jaalawwan kiyya ka islaama tana laal gaafa tokko jibriil alayhi salaam rasuula keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam dhufaniiniiti gorsa nuuraan galmeeffamuu qabu tokkoon isaan gorsaniin isiniin ja'a والحديث رواه الإمام أبي عبد الله الحاكم في المستدرك وأبو النعيم في الهلية والطبراني في الأوسط بسند حسنه علامة الألباني في السلسلة رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعظه جبريل فقال يا محمد جئن صلى الله عليه وآله وسلم إيش ما شئت فإنك ميت جبريل عليه السلام رسولك إنت صلى الله عليه وآله وسلم رفنيدي يا محمد جئن صلى الله عليه وآله وسلم حديثاتكم مقا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم اسم المجرد تفيد ملي أم مقا رسولك إنيا صلى الله عليه وآله وسلم يو فيديو تياس خطبات تياس لالتن عن اسم المجرد هندو الربكيان في الرامولان سنجا إيش ما شئت هم في تجراد جئن فإنك ميت أتين كن ندو تاجين وبليين كي يكسلاما هم في نهاجران من سننجا أمتا إبس أغني دشنتم أكا نبي نوح عليه السلام يو أكس جران نس نمدون هم في نسننجا umrin tenya hanga harragesa akkasitti ma hindeeran harragesi amata meeqa jiraata jaan na gargara dhibba sadii nama biraa gaafa duraa akkanumatti ani waa saayinsiidha wallalle gaafa tokko tokko kum lama nanji taniin beekus tana waan isinoo sheekha kamii beetan ani hin dhageenye jee sheekni akkasit dheerattus numa duuna obboleeyyan kiyya ka islaamaa wa ahbib man shi'ta fa innaka mufaariqu ammas nama feete jaaladhu atiin kun nama sanii waliin gargar baataa ji'in nama feene haa jaalannu ayyoo fi abboo teenya haa jaalannu daldaltii teenya haa jaalannu jaartiilee teenya haa jaalannu ilmaan keenya haa jaalannu lammii teenya haa jaalannu biyya teenya haa jaalannu gaafa takka duuti dhugaasa yeroo dhufte funyaan qurquriin lakkisnee deemnaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa وعمل ما شئت أما اللي وان فيته هجدو فإنك مجزي به أتين كن وان هجدت سنيف غلطني قلفمتا يو غاري تاتي غاري يو همتو تاتي همتو والإياذ بالله والروح قوتو دلقا غاري هجدت ربنا وقل
واعلم جين بيجي أن شرف المؤمن قيامه بالليل كبجان نما مؤمنا تابي هالكنيد أبجودا يو بليانكي يك إسلاما كبجا فيتن صلاة الليل ها صلى اللون سنينجا كبجا ستي قدا صلاة الليل صلاة وعزه جبيني إساء أمو استغناؤه عن الناس هركنا ما ترى دروم نمني مؤمنا جبا جتون واللانسو جتاني نتبي يغنيتي جيدو عربي جنان نمك أب قد نما دربساني متو بلسو bakka birarati nama aara isaa bakka dallansuu san biratti qabu je asitti ammoo harka namaatirraa nama dureessa ta'e yoo ati nyaata isaa akka hin nyaanne si beeka haa nyaannu gaa jeeti qorii isaa qabee si jala deemaa bara nuti ragaan teenya jaalowwan kiyya ka islaamaa maali ish maashiita hamma feete jiraadhu fa innaka mayyit atiin kun ni duuta garuu akkam taanee du'uu qabna obboleeyyan kiyya ka islaamaa rabbiin khaatimaa teenya nu waa tolchuun isiniin jaa irra hedduu namaa yoo ammaan tana laaltan والله الذي لا إله غيره نما قد ديسيسا أدو الدنيا تنكيستي ملتو تك أدو هندسني أكرمت دعاء قويا سديبو دا إرام فتمنو دعاء كسي دعو هنكمنو نسنين جابر قويا سديبو دا تسي إرام فتمنو مي أمان تنا صحابة سنهالال هؤلاء الأطهار الأخيار الأبرار الكرام الأقدسين من المهاجرين والأنصار عليهم من الله رضوان إسان هالال لمي أمتكما ميكا درو كدوان إلمان تنا مكان إساني غارتي يا ماما أما حديث مكانا ويو غرق آما درو غرق قلبي تندق جيفتن عبد الله ابن عباس تودو أوديسين إسنينجي رضي الله عنهما مجان تقام كن غافر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دوان روايان تكا أمتا كل سدي تريجت تكا كل takka kudha saddeet jette garuu irra hedduun ulamaa'ee amata 15 jaan sahaabota keessa namni hadiisa akka gaariitti odeesse nama torban san keessa inni tokko obboleeyyan kiyya ka islaamaa hadiisa kun takkaa fi 660 odeessee jaa imaamu dhahabii rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a siyar aalaamun nubalaa keessatti kitaaba biraa keessatti ammoo kaniin agar rahmata rabbiitiin hadiisa kun takkaa fi 678 nama odeessee gurbaan kun guyyaa inni du'e akka odeeffamettiin isiniin jaa maymuun ibn mihraanii tuutujje rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a inni du'eetiti janaazaa isaa irra salaatuudhaaf dhufne je janaazaa isaa san jaalowwan kiyya ka islaamaa hamaamaan adiin takka dhufteetiti kafana keessa seentewi yeroo kafana san keessa seente hamaamaa san yeroo ni baasna jennu jecha qur'aanaa dhageenyee ja'an yaa ayyatuha nafsul mutma'inna irjii ilaa rabbiki raadiyatan mardiyya fadkhulii fi ibaadii wadkhulii jannatii tajettu dhageenyee ja'an obboleeyyan kiyya ka islaamaa allahu akbar maaliif gaa hay ilma adeera rasuulaati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam garuu akkas je'ee hin teenye gaa gurbaan kun jaalowwan kiyya ka islaamaa hin teenye ani ilma adeera rasuulaati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam je'ee hin teenye ni lafee diina islaamaatiif kaayyoon isaa kaayyoo guddoo turte addunyaa tana yoon dhiisee deeme akkamittiin dhiisee deemuu qabaa nama beekeen isiniin jaa jaalowwan kiyya ka islaamaa inuma taarika isaa takka bareedaa takkaan isinii hima taarika isaa kana imaamu ahmadiituutu kitaaba isaa fadaa'ilu sahaabaa keessatti fide waddaaramiyu fi sunani walhaakimu fi lmustadrak wasahaha wawaafaqahu dhaabiy rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a gurbaa ansaaraa tokkootutuutu ture abdillahi ibni abbas isaa fi abbaanuu sahabaadhaati radiyallahu anhuma maal jeeni sahabaan rasuulaa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ammaan tana hedduudhaati nun deemii ilmii isaanirraa haa barannuu jeen gurbaan ansaartichaa kun maal jeeni yaa ilma abbaas odoo jarri gurguddaan siidaan kun jiruutu eenyu sitti hajamaa jeenati obboleeyyan kiyya ka islaamaa yoo kaayyoo qabaatan nama kaayyoo teessan qalbii isin cabsu jiraa yoon isin jeekam jetta eenyu sitti hajamaa jeen yeroo akkas jeen ani boo julleedha eenyutu natti hajama jee wahii taa'e laa isaan hin beekan akkas abalu bira jirtii yeroo ilmiin nan jaan abalu biraan dhaquu tureeji
abalu bira jirti yeroo nan jaan abalu bira as dhaquun ture yeroo gorii ilmii barbaadachuudhaaf yeroo dhufe ba rafu jira nan jaanii jaan qaylula anis hulaa isaa duraan rafaafiji sheekni rafu jira jetteeti bar ijoolleen amma karaa manaa deemti bar akkasii hay karaa manaa deemta obboleessoo teessee hin muxaltu achiin taa bubbeen tun dhukkeen tun dhufteeti akkana irratti ol baatiji yeroo gabbee laalu hay yaa ilma adeer rasuulaa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana nayyamtuu hi manattiin si dhufaa akkana naan jaaji laalaa ilmii itti dhaqan malee namatti hin dhuftu gaa obboleeyyan kiyya bakka jirrutti wanni nu dhuftu du'aa fi miskiinummaa qofaan siin jaabar akkasittiin irraa furadhee gaafa kaan majlisa guddaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa taa'ee isaanii qaraasisu jiru ummata warra tafsiiraa jaa tafsiir warra tafsiiraati seena warra fiqii seena warra hadiisaa seena fannuma feete isaatu qaraasa gurbaan ansaartichaa san isaa akkasitti majlisa guddaa taa'ee qaraasisu jiru laaleeniiti kaana aqala minni haadal bata mucaan kun narra aaqila turee jeelan mallattoota na dhiisee deemee obboleeyyan kiyya ka islaamaa du'a tirkii mirkii akka hin duuneen isiniin jaa jaalawwan kiyya ka islaamaa dardara kashlaphee akka hin taaneen isiniin jaa hawaasa keessan keessatti fakkii taatanii mallattoo teessan dhiistanii guyyaa isin deemtan masjid tawhiid keessatti bar khatiiba keenya ture aalima collee ture amma inni du'uu isaatiif nam tokko akka isa tafsiira nu qaraasu hin arganne akkana si jiru qabaan isiniin jaa tokko keessan nama akkana rabbi isin haa godhu malee cal jetteetuma guyyaa sadii booda namni bobooyeetuma yookaanuu ta'ammaan tanaafaa nas'alullah assalaamata wal aafiya ta feesbuuk irratti poostu nama godhan takkan agarre laayikii 16 fi 70 harkachuudhaaf takka du'a qancarree takka maashaaf ta'aadii laa obboleessoo laa ummati nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam booyuu qabaa du'aati duuteef obboleessoo warra dachiitiitii miti warri samii akka booyu mu'minni hellattuu rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akka nuu himanitti warra samiitiitu sii booyaa obboleessoo ishmaa shi'ita hamma feete jiraadhu fa innaka mayyitun atiin kun ni duutaa eega obboleeyyan kiyya ka islaamaa nu cufaatu du'insa keenya eega beene du'a tanaaf qophaa'uu hin qabnu imaamul ghazaalii rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a وغفر الله لنا وله ملجئ جدير بمن الموت مسرعه والقبر مقره والتراب مضجعه والدود أنيسه ومنكر ونكير جليسه والقيامة موعده والجنة أو النار مورده ألا يكون له فكر إلا في الموت والاستئداد لأجله بر دلك ما بريجي نمني دوتي كفين سيساتاتي قبرين من إنسان متي أرانتنا نمو فيلا يوكا من ربي نولا في سكيسا قال برو قبري دابر من نكي نجالو وانكي كإسلاما نما قبرين من إساتاتي أرانتنا yoo jaartii qabaatan jaartii tee wajji booharta ilmaan kee waliin booharta saahibootan kee waliin booharta boru wanni booharsituun isaa nama raammoo taate jeeba raammoodhaa boru obboleeyyan kiyya islaamaa nama garii yeroo boonu nama hin dinqisiisu obboleeyyan kiyya islaamaa obboleessoo maal boonta boru raammootuutu sitta bataa bar anis sanuma nakiirii fi munkar isa qabanii kateessanii gaafii isa gaafatan namni tahe qiyaamaan baylama isaa kate jannata yookaa ibiddi mana isaa kate du'a malee waan takka yaadachuu hin qabu isii saniidhaaf qophaa'uu qabaa jedhan obboleeyyan kiyya islaama eeggannee marxifannee dalagaa gaarii hogguutuu dalagaa gaarii irratti guyyaa duunu jecha bareedduu san jannee warra lubbuun isaanii baatu nama akkasii ta'uu qabnaan isiniin jaa aalima guddaa takkaatu jira jaalawwan kiyya islaamaa imaam haatim al-asammi jedhaniin rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a jecha isaa bareedduu tana imaamul bayhaqiitu kitaaba isaa shu'abul iimaan keessatti fide ammas wa abu nu'aym fi hilyatil awliyaa
والخطيب في تاريخه رحمة الله عليهم رحمة واسعة مال جانين إمام حاتم الأسمي كنان بما حققت الزهد والتوكل على الله جانين الدنيا تنكيستي أكمت كجلات كاتي أما اللي ربي الرد جل جلال ربي أكمت إركتشو دنديسي جانين وبليين كي كسلاما بأربعة أشياء جين وأفرين أركدي الدنيا تنكيستي كجلات كاتشو أما اللي الله الرد جل جلاله إركتشو وأفرين أركدي سنكيسة تدروا جالوون كي كسلاما مال جين علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي جين أنينكم بكيت جراجين هيرتيا رزقي تيا رزق انتي يتيما تنافو قلبي تيا نسبتي الله جل جلاله وان تيتي سنجي نمني سن رافود انجرو قبل ينكي الاسلام تيتم وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فانشغلت به أما أنينكم بكيت جرا دلقاتيا akka kiyyatti namni tolchee bareechee hojjetu hin jiru aniin kun dalagaatii yasaniinin heewasameeji obboleeyyan kiyya ka islaamaa namni akka keetitti salaata keessii bareechee salaatu siif ni jira ni taate inuma siif salaatu haaya dalagaa ta'e hoo dukkaana qabda baajaaj qabda hajan baajaaj ta'e akka keetitti namni eeggatee wahayyuu sii bareechee oofu ni jira obboleeyyan kiyya kaan akka fedhe godha fedhu miilee saachirra kaayee si oofu makkam دلقاتي ينمني تكو أكاك يتكتل تنجرو إسيسانين هيو سميجي وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزادجي أنينكم بيكيت جرا دعاتو نئيقتا بيكيت جرا إسيساني فين قبعويجي نكيسا نمني كان جيچو دندو نجرا وبلينكي نئيقت قبعويت جرا في دلقا غاريني قبعوني في بر akka khalqiin irraa hin ta'inaan isiniin jaajaalawwan kiyya islaamaa sharaa dheetanii aboogaa sabrii godhe saahiba yerootin karaa keenya barsiin jaa as-saahib maa isalli garuu inni maa isallish ees karaa keenya jechuun maal jechuu وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على المعصية الله جل جلاله أكن داوته أكن أجرون بيكي أنين كن الله الراهين كان فتيجي دليرتنا أجرو وان إني الدنيا تنكيستي كجلا أكتكات الله الرت جل جلاله أكير كتو وان إسقودي وبولين كي يكابتني أفرون تنكابتني بودا غافي غافني تكاردي كارش ديده ميشاني إسني كاري نكم يتن داك نيا دجيزي وبولين كي يكإسلاما تدرا مال ولين جنة اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك جروت سامدو دعاء كيتين درت تلمدا وصحتك قبل سقمك فيات سامدو دكوبا كيتين درت ججون odoo sin dhukkubne arraan tana nu cufaatu warri as jiru lal dardaroo tabar akkasi moka arra nu cufaatu fayyaa qabna dhaabbannee salaanna akkasi mokam miila lamaan deemna boru miilli kuni bar baakooraatuutu itti dhufee sadii ta'a bar obboleessoo arraan tana fayyaa teenya tana haasaan mannuunii jaalawwan kiyya islaamaa dalagaa gaarii itti haa hojjennu khayrii adda addaa itti haa hojjennu guyyaa nu dhukkube allahan keenya jalla jalaalu akka nama waan san godhetti akka nu galmeessu inuma odoo nu dhukkubin durattuun sin jaabar jaalawwan kiyya islaamaa yoo nuti dalagaa gaarii hogguu kan hojjennu taane yoo imaltuu deemne dalagaan teenya bar guututti nu galmeeffamti bar akkasuma ko لا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والحديث رواه الإمام البخاري في صحيح رحمه الله وأكرم أمنا نمتكو إسابي يجرو دلقا غاري نمو وججو تري يو إمالتو ديمي أكا نما بيجرو تي إساب قلمي فهم أما فكين يانا إبسنو دبي يرو فكين يانا إبسني بريديوي ويتي أمان تنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح رحمه الله وأكرم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها نمني قيتي ركاك علماء الله جل جلاله واجب عملي سنة نمني هقوتو ركاك علماء رتتي فمي الله جل جلاله جنة كيستي من إجارة فيجي إسني في ماتي كيسن جنة كيستي ربي من إسني في إجارة أكاسي موكم
kudha lamaan sangaa zuurii dura meeqa afur maghribaan booda meeqa lama ishaa'ii boodaan lama meeqa zuurii boodaan ammas lama meeqa subii duraan lama unnoo namni tanar yeroo imaltuu deemte ammoo waan dhadhabbii qabdu jecha bar sunnaaleen sirraa kaate inuma salaanni zuurii insha Allah booda amma ka salaatuuf deemne afur kunu gabaabsinee lama salaan namoo kam akka nama atii biyya jirutti sunnaa kudha lamaan san salaattee jeetuma rabbiin jalla jalaalu rabbii sii galmeessa mush atii hin dhukkubne maaliif ati ammaan tanagaa taffa taffa jechuu jirta afaan dirree dawaatiin wallaa asitti sunnuma daleedi harmaayitti ishee ka taffa taffa jettanii hoyatanii sumaa fi galmeessa odoo sin dhukkubne isniina kamisa kudha sadii kudha afur kudha shan nama soomanu yoo taate imaltuu jirta akka nama fayyaa qabutti obboleessu fayyaan tuni qaaliidha ni beetanii jaalowwan kiyya ka islaamaa qaaliidha as-sihhatu taajun alaa ru'uusi al-asihhaa laa yaraahaa illa al-mardaa jedhan fayyaa tuni jechuun taaja mataa gubbaa nama jirtu laa yaraahaa illa al-mardaa isii tana hin agaruu nama dhukkubsataa malee arraan tana fayyaa qabda humaa takka namatti hin fakkaatu war fayyaa qabaachuun kee namni garii dalagaa hin qabu faa je'ee za'alaan obboleessoo fayyaa qabda rabbii kee galatoonfadhu fayyaan wayii boo taba fayyaan wayii taba obboleeyyan kiyya ka islaamaa nama hayyuu takka gaafatan jaalawwan kiyya ka islaamaa jiruun tun maalii ja'anin yaa hayyuu keenya hayyuun kun maal je'en waan jiruun taate yoo baruu feetan obboleeyyan kiyya ka islaamaa mana hidhaa dhaqaa jeen rabbiin obboleeyyan keenya warra hidhaa jiru hidha irraa baasee rabbiin waa gammachiisu haakima dhaqaa laalaa jeen nama dhukkubsatu qabrii dhaqaa laalaa jeen jiruu waan taate yoo feetan amman tana nama mana hidhaa jiru sagaraa seenuuf hayyama gaafattaa bar obboleesso akkasuma qab amman tana sagaraa seenuu hayyama gaafattaa bilisummaan ta'e dhiphoodhaa bar obboleesso nama dhukkubsate oo dardara akka keenya nuti dirree dawaa dilcorraa ni beetanii mee hakima san achi keessa dardara meeqaatu jira obboleeyyan kiyya ka islaamaa dhukkubsatee sirree gubbaa ka jiru ficcaan arraan tana ati nagayaan sirraa ba'u kana uumaata akkasitti fakkaachuu mala an dhiyoo tana wallaahi alladhii laa ilaaha gayru nama tokko salaata shanan masgiidatti wajji salaanna dhukkubsatee ficcaan irraa hin ba'u tuubbooni irraa baasaniin isiniin jaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa jiruu waan taate yoo beekuu feete qabrii dhaqii je'een obboleeyyan kiyya ka islaamaa namni du'e gaa dalagaan isaa dhaabbatte gaa إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث جيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حديث إمام مسلم أوديس سيا ساكسة رحمة الله عليه رحمة واسعة أبي هريرة رضي الله عنه إتى جرتي يا أمة قبري كيس جرو مال فيتني جرتي يوغا فتني ودو حكومتك ربين كين جل جلال ربي نكاسي ركعة لما بريدو إساف صلاتي جاء ودو ربين جل جلال ربي حكومتك نكاسي أستغفر الله وأتوب إليه جئني سنجا ودون من حكومتك سلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم جئي سنجا وبلين كي كسلاما فياتي سنسامتا حكومك سنندرتي حسام من فياتي وبلين كي كسلاما الرانتنان اتياه جنون سننجا لال قصة كان سنيما amaanaadhaaf namaan irraa dhagayees isiniif hima sheekaan akkaan jaaladhu guyyaan isa agareen yaa rabbi akka isaa na godhi wallaahi bu'ee ammas akka isaa kana na godhi jeen inni kuni fadiilati sheekh wa doktor abu ahmad muhammad ibnu ibrahim ibni hassan yaaniin irra hedduun nama akkaataa isaan itti beekan maqaa isaanii fadiilati sheekh wa doktor muhammad hassan yaaniin ni beektaniin isa kana حفظه الله ورا نمني بكم يا أركبا سانا غرغرا أو ربي سنشوفا تو كيسا إسنا غرو إسا تو إسا تنا أوديس بر فيا عصو جرامي بولينغي نمتجتو كوم بيكاجي تجارا نمتجي سن بولينغي يك إسلاما تجارون مان إسا وسن الراتبات كاش كوفا كاش مالك كاش كوفا دولار مليون إبشان كابو بليان كي إسلاما بري إثيوبيا أدون تين
doolaara miliyoona 500 kaashii qaba. Dhiisi aqaaraata riil isteetiidha. Mana tokko Haramaayaa, mana tokko Finfinnee, mana tokko Adaamaa, tokko Dirree Dawaa kana dhiisiin siin jedhu obboleessa. Makiinaa dhiisiga. Gaafa tokko aksidaana seeneetiti rabbiin nageenu haa godhuuti. Fayyaa isaa mi'ootu san rabbi nurratti haa dhangalaasuun isiniin jedha. Nama nurraa dhukkubsate qofaatu rabbi nu haa fayyisu. Aksidaana seeneeti jaalowwan kiyya ka islaamaa shufeerticha qofaatu hafee inni paaraalaayizii ta'e qaamni guutuun mataa isaa kana qofaatu dalagu. Shufeertichi kunis fayyaa subhaanallah nama gaarii isaatu waayyuu godhaaf obboleeyyan kiyya. Yeroo galii halkan leeyli sa'a 8 keessatti asii tutuutun namin nyaataa ji. Shufeertichi kunis anaas na tajaajilee maatii qaba ammas isa kana hirriiba irraa kaasuun natti ulfaattii je. Eenyuutuutu doolaara miliyoona 500 isaaf kannaa eenyuutuutu harka isaa naaf kannaa je'eetiin booyaa je obboleeyyan kiyya ka islaamaa. Maaliif mataa qofaa dalagagaa of hooquu hin danda'u obboleeyyan kiyya akkana jee meelaal ga'aa naaf yaate kam jenna kafeeni jennaa bara. Wasihataka qabla saqamik fayyaa ta'e saammadhu dhukkuba keetiin duratti. Fayyaan qaalii obboleeyyan kiyya ka islaamaa fayyaa tana tiifachuu qabnaan isiniin jedha. Akkamii hiifattanii tiifna gaafa tokko lal sallu ala nabi كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد والإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه والترمذي في الجامع أمان أداب علماء غري سندني سالا فارجان وحسنه علامة الألباني في السلسلة رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث عبيد الله بن محسن الأنصاري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسدي عنده قوت يومي فكأنما هيزت له الدنيا بحذافيرها جي. من أصبح نمني غنمتي سيني منكم إسنرا آمنا حالا نغيتين في سربه حواس إساء كيست ماتي إساء كيست وري إساء كيست معافا نغي قدما حالتين نمني غنمتي سيني في جسده قام إساء كيست yeroo harka kee akkana gootus harki ta'e numa daleedi ijji ta'e sunnooti manzaraa malee numa daleedaa miti numa agartanii manzaraa malee luqmaan ituutu tiraakoo maadhaan saa manzaraa uffate inni anuu sila harraan tana manzaraa adii sanna kannitanii boo ayman mahammadiitu irraanfate malee qaama isaa keessatti nagaya godhama haala ta'e namni ganamatti seene indahu ka isa biratti jiru uutu yoomi qallabni isaa ka guyyaa وان أرانتنا قرشي دي دمهاتاتو قرشي شنتمهاتاتو نقبدا فكأنما هيزت له أكنما إساف ولدتك أبمتيتي الدنيا دنيانتن بحذافيرها مغولي إسيتي نيجي نمني الدنيا تنا مغولي إسيتين شوف إسيتين حالتاتين نمني أركت الحمد لله جتشونك ببولي ينكي آية الحمد لله رب العالمين جتني أمسين فيان قالي دا نمت أكوبستي غافت دا وان فيان تاتي وان فيان تاتي نما دكوبسته نما جرا بر گند kana keessa nama masgiidatti hojii salaatan keessanii raa dhukkubsatee hafeen jiru obboleeyyan kee dhengadda isi wajjin wal dorgommii salaatu taraawii jetta salaatu leeyli da subi arranta nagaruu hin danda'u fayyaan qaali gaafata ka Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu as-Siddiq al-Akbar sagaraa seeneetiti eega booda harka isaa garaa gubbaa kaayetiti alhamdulillahi rabbil alamin qananii irra hedduun ilmi namaa dagatee jaan obboleeyyan kiyya ka islaamaa maaliif ni beeta allahan keenya jalla jalaalu yoo waan nuti nyaanne waan nuti dhuyne inni laaffisee gama lamaan nurraa baasuu baanne ni duuna gaa obboleeyyan kiyya nama ficcaanati dinne akka tokko amman tana namaan an beeku kaniin isinime tuubboo itti godhamtee irraa baatii waliin hin jenne eegaa yoo tuubboo saniin hin baane ni duunaa bar obboleeyyan kiyya wasihataka qabla saqamik tasadaffa وفراغك قبل شغلك راوتين سكي سامدو قبل شغلك هي وسموك يتندرت أمانتنا راوتين سكون أبوليين كي يك إسلاما إرغدو قناني تنبيتا يو دردريت بيك يو راوتين سكنا بيني إرغدو قنانيت يو والله اللي أمو
irraguddo dhukkubaatiin isiniin jaa dardara ka ajjeese kashlaphee wani nu godhe shamarran teenya kashlaphee wani godhe raawwatiinsa kanaa yoon isiniin jeekam jettan yoo ammaan tana laaltan appilikeeshinii haree tokkaatu dhufe tiktok tajaanin takkan agarre adii maa shaaftaa namuutu achi gubbarratti bahee amajjii amaddis amaddaat amannee mojoo takka masaakiinoota takka maa shaaftaa waa'ula amajjii aboo amajjii jechuun dhiisiiti obboleessoo karaa masgiidaa deemu dhalaaleenis achirratti baateeti hunnooti gaa inna aataynaa kalkawtan fasallee akkana kun awlaa masaakiin awo garaa nu dhukkubsanii si jaabarra wallahi waan qabu weeti ani waan qabu siisi waa hin bananne garuu ijoolleen biyyattiin ani jaan aboo tiktok keessa muhaadarateeti guute laa tiktok tiyya bakka nama kofalchiistu murattaniiti isin achirratti godhattaniitu haasoo kiyyaan beekamtanii miti hin jeen warra addaa cufa obboleessoo raawwatiinsa keessaan madhu raawwatiinsa keenya haasaan mannu obboleeyyan kiyya ka islaamaa guyyaa 15 madarsaa gaafa duraa gaa simistara duraa bar yeroo qormaata kana jenne booda ni cufamti bar obboleessoo guyyaa san keessatti waan meeqa qara'uu dandeessa waan meeqa qara'uu dandeessa obboleessoo waan meeqa godhuu dandeessa garuu namni ittiin faayidoomu laaltana rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيح رحمه الله وأكرمه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ جان نعمتان كانني لما مغبون دقت على فيهما كانني لمن سنكيستي كثير من الناس irrahidduun ilma namaa nama cufaa miti irrahidduun ilma namaa qananii lameen tana keessatti dagatu rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qananiin lameen tun maali jennaan as-sihhatu wal faraagu fayyaa qabaatuudha ta duraa ta lammadaa ammoo raawwatiinsa qabaatuudha yeroo boqonnaa jecha hadiisa nuuraan galmeeffamuu qabu kana haafiz ibnu hajar rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a fathul baarii keessatti jecha aalimticha guddaa tokkootu fide aalimtichi guddaan san imaam abu abdirrahman abul faraj jechuu qiyya abdurrahman ibnu ali ibn al-jawzi rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a qad yakunu rajulu je gurbaan dhugatti ta'uu malaa je nama carraaqata addunyaadhaaf kafiifu garte addunyaa isaatiif warra isaanii akka maatiin isaa jiruu bareedduu jiraattu addunyaadhaaf dalaguu qabda gaa dalagaan diin islaamaa diina dalagaati bar dalaguu qabamu kam tanaanii heewwasame garte kaan ammoo dhukkubsachuu malaa je garuu horii qabaa je tujjaara hin dalagu yoo jees maallaqa qabamu kam garuu namni dagataan nama kamii je maaliif addunyaan tun jaalowwan kiyya ka islaamaa eeyiruu aakhiraati bar arraan tana facaafatteeti boru murattaga arraan tana dalagaa hisaabni hin jiru boru ammoo damoozaatu sii kafalama dalagaa wahii jirti namni dagataan nama akhiraa sanirraa dagamee je joollee akhiraa haa taanu obboleeyyan kiyya ka islaamaa faraaqni kun jaalowwan kiyya ka islaamaa bakka saditti qoodamtiin isinin jaa faraaqni raawwatiinsi bakka saditti qoodamti raawwatiinsi duraa faraaqul qalbi raawwatiinsa qalbiiti talammada faraaqul nafs raawwatiinsa lubbuuti tasadaffaa faraaqul aql raawwatiinsa ayliiti irrahamaan raawwatiinsa jaalowwan kiyya ka islaamaa faraaqul qalbi qalbiin tun raawwachuu maalirraa raawwatti iimaanarraa obboleeyyan kiyya ka islaamaa maaliif qalbiin tun mooti isiin tollaa wahayyuu tole isiin bannaa wahayyuu bade rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akkanuni manitti jechu kama fil muttafaq alayhi min hadith Nu'man ibn Bashir al-Ansari radiyallahu anhuma wa fihi anna al-habib an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala ala wa inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al-jasadu kullu wa idha fasadat fasada al-jasadu kullu ala wa hiya al-qalbu wa sadaqa rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nadagayaje qama kana keessa foon shilchoo takkaatu jira nyaadhamuu tataatu idhaa salaat
yoo isiin tun tolte maaliin tolte qalbiin teenya obboleeyyan kiyya islaama dalagaa gaarii hojjechuudhaan rabbii keenyaaf jalla jalaalu rabbii jechuudhaan ammas gama isaa toobaa deebi'uu ni tolchi yeroo san qaamni guutuun tolee jira je wa idhaa fasadat yoo isiin badde ammoo maaliin badde shirki nifaaqa kufriidhaani baddi sadeen tanarraa rabbiin nu haa baraaru qaamni guutuun badee jira na dhagayaa isiin san qalbiidhaa je hammeenya qalbii teenyaa rabbiin nu haa tolchu dhukkuba qalbii dhukkuba qaamaatii fi dhukkuba aayiliitirraa rabbiin nu haa fayyisuun isin hin jedhu qalbiin akkaataa itti fayyitu iimaana ifii jabeessu gabaabsinee wanni iimaana namaa jabeessu obboleeyyan kiyya ka islaamaa salaata masgiida dhufnee salaatu shananu salaata shanan salaanne kana sunnaadhaan bareechuudhaan sadaqaa kan jechuudha qur'aana wirdii hin dhiisina obboleeyyan kiyya ka islaamaa wirdii teessan qur'aana balaan buutee balachuu hin dhiisina yoo akkam xiqqaatte guyyatti isinitti waa walitti hin jabeessinu yoo akkam xiqqaatte guyyatti juuza lama hin dhiisina gaafa tokko masgiida dhaqeetiin masgiida tokko ganda keenya dardara as jiruuf guyyatti yoo xiqqaatte juuza shan dubbisaan jeen aboo hakaanuu dhiisii gaanaan jaan juuza shan numa danda'ama wallaahi numa danda'a wanni hin danda'amne hin jiru dikshiinarii teessan keessa hin danda'uu waan jettu san fuudhaa sagararra kaayaa filaashitti dhawaan isin hin jaa hin danda'amu santa nama gowwaatu obboleesso wanni hin danda'amne hin jiruun isin hin jaa obbolee waan feetan ta'uu ni taatanii muhaddisa Itoophiyaa ta'uu feeta atummaa yoo carraaqxe ni taataan sin jaabar dagdagaa miti bartum dagdagaa kunumatti wal kokkofal laa waan feete ta'uu dandeessu obboleesso yaadaa muraada namaa kana maa guutu eenyu obboleen kee tokko keessa yaadaa muraada keessa rabbi sin haa guutu maal taate obboleesso kaafiraa fi guute bara ati subhaanallah wa bihamdihi kajo akkamitti siif hin gunne obboleesso iimaanaan wirdii teenya quraana qabaachuu yeroo garii akkanumatti qabrii dheenee ilaalu halmallaa fi yatiimaaf dhaabbachuu nama dhukkubsatte dhaqee ilaali iimaanaatu siida salawaata nabii heddummeessu sallallahu alaihi wa alihi wasallam isii tana ani yoo na dhaggeeffatte arrabni kiyya ni fatuun siin jaabar sallallahu alaihi wa alihi wasallam fuulli kiyya akkas seeqonee garta isin irratti sadaqachuu jira bara eega tabassumuka fi wajhi akhiika naagutaga ani kiisha kiyyarraa waan takka isinii kan nuti hin jiru warra boleeso ana miskiin umaa takka beekumsa waan takka hin beekuun siin jaan walaa quraana walaa hadiisa walaa ishee raawwatinsi duraa raawwatinsa qalbiiti isii tana qalbii teenya iimaanaan wallaahi narraa hifattan jeeti malee haasawni takkichaan tun qofni wallaahi dheertuudhaan isin hin jawu boleeyyan kiyya islaamaa waa'ee iimaanaa ni haasawne yoo jenne hin dhaabbattuun isin hin jawu boleeyyan kiyya islaamaa garuu waan gabaabduu takka isin akkanaa qabachuu dandeessan sanumaan isiniin taan faraagun nafs raawwatinsa nafseeti inna nafsa la'ammaaratun bisuu'i illaa maa rahima rabbii inna rabbii ghafuurun rahiim nafseen teenya tun obboleeyyan kiyya islaamaa waanuma lamaan isin hin ja'a yookaan rabbiif ajajamu jirti yookaan dilii hojjechuu jirtin isin hin ja'a nafsee teenya tana dalagaa gaarii irratti isii bobbaasuudha hogguutuu obboleeyyan kiyya islaamaa shayxaaninis ghafluma takka nurraa eega hoggu takka ati daguu geessi agarraan eeganaa fuudhee maaseeta waan meeqa si hojjechiisa isii tana heewasuudhaan dalagaa xiqqoo takkallee maa hin taane isii saniinillee heewasuudhaan isin hin ja'a obboleesso namni muslimaa jaalawwan kiyya islaamaa yookaan addunyaa isaatiif hojjechuu jira yookaan akhiraa isaatiif hojjechuu jiran isin hin ja'a lameenuma tan yeroo masgiida dhufe masgiida isaati yoo hifzii baasu hifzii yeroo da'awaa yeroo kan dalagaa xiqqoo isaa waan qabu hatta maaliif suuq badaratee isaan taane mashguula isii godha nafsi maaliif yoo nuti akka waliin jenne ilaal yookaan rabbiif ajajamu jirra yookaan nu diliidha anamman tanagaa as waa hin beeku biyya teenya nin beeka antana jechuufillee nin salfadha ofii naa godha amman tana ijoolleen oromootii fi ijoolleen amaaraa jaalawwan kiyya islaamaa takkaa miti ijoolleen amaaraa dalagaa qarshii 800 maa hin taane seentee daleeti ijoolleen oromoo ta'amman tana dirree dawaa fa'an wallaa hin daleeti kasi ajaa'ibu mucaan amaaraa san yeroo xiqqoo booda kantiibaa dirree dawaa kanuma ta'u kana agartan mashguula godhuudhaan obboleesso hin kanninaa yeroo teessan akkunumatti waan hin jirre amma waan meeqaa jiraan sin jaabar sooshaal miidiyaa anillee nama sooshaal miidiyaa faayiduun bar garuu isiisanii yeroo teenya gubuu hin barbaachisu obboleesso irra hedduun keessa warra ammas jiran hifzii faa keessa jirtan garii hafazdanii hifzii ta'e irra deebi'u hadiisa kee muxalu
مسجد كيسن أبتني إساني أرجيتو دعوة قولوا إن صداتنا نسنين جا هي وسو مشغولة إسي قولوا داني مالف أكوال إنجن يوكا الله جل جلاله أججم الجرتن يوكا يو الله فين أججمني مال قوتا دلي وجدتو بلسو yeroo teenya waan hin jirre baankeera puulii taphachuu mobaayil namuutu aaqila qaba smartphone jaaniin achirratti geemii kaandii kiraash marre maal walirraa qabna boo kaandii kiraash wajjinuti maal walirraa qabna eegaa maal walii qabna obboleessoo taan faraagul aql aylii teenya tana daleessisuudhaan wayii akkanuma dhufne obboleessoo wayii akkanuma dhufne aylii tana daleessisu aylii tana yoo daleessisne wallaahi tokkichummaa rabbiitii ragaa baati bara bishaan haramayaa kuni wallaahi tokkichummaa rabbiitiif ragaa baanii beeytani haroomayaa tana ni beena bar gaafa duraa gaafa ijoollee gisee asiin dabarru bishaan hedduu turtu dhabamtee ammaan tanan dhufne obboleeyyan kiyya eenyuutu akkana godhuu danda'a haayelal wahayyuu keessatti tokkichu aylii teenya tana daleessisu ummatii ibiddaa wal iyaadu billaa yoomal qiyaamaa لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير جانبر أو نعقل لا ربما ينكي أدو أيلي كمان نجاني أيلي إساني تنزيق لني نسنين جا أيلي تنيتنا دليسي سوق أمناني تأفرفا وشبابك قبل حرمك دردرم ما تسامتو دلومو كيدرت دردرم من anani irroguddo anani tin isninja dinni islamatis jalawon ki ka islama allah bodan jalla jalalu kanassara min dardarani nasari dardaratu dini islama allah bodan jalla jalalu dardaratu nasari warra dini islama nasaru rabbin wa guru ambasadaroto dini islama rabbin wa guru malif rasulika sallallahu alaihi wasallam man guddon hinqebal lujani warri qebale dardar إنما متان إسا بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم يرو درو إرغمو إساني بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم قوتو دردراته نبيتني والحديث رواه الإمام البخاري في سيئ رحمة الله عليه رحمة واسعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرو وحي درو اتبوتو أمتا أفرتم ترن أكسموكم أبي بكر الصديق رضي الله عنه يرى دين الإسلام قبلوا أما تصدم يسددوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أما تدين يجات رب لينكي كسلاما معاذ بن جبل أبي عبد الرحمن الأنصاري رضي الله عنه غاف دين الإسلام جتش بريد دوسن جاني دين الإسلام سنن أما تقول سدد ترن رب لينكي كسلاما سعد بن أبي وقاص أبي إسحاق الزهري رضي الله عنه أما تقول تربط رغافة دين الإسلام سن علي بن أبي طالب أبي الحسن رضي الله عنه غافة دين الإسلام قبل أما تقول أن ترني جالوون كي الإسلام أسامان المزيدي إسافي أبان صحابة رضي الله عنهما غافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جرب رقدا هؤلاء الأطهار الأخيار الأبرار عليهم من الله الرضوان إسان الرد أمير إسان قرئ إرقو أما تديدم ترني جالوون كي الإسلام إن رد أمير أبي بكر عمر عثمان علي جرب رقدا كان عليهم من الله الرضوان قربان أما تديدم يتنس نينجا نشوفاتو أسكيس ينجر عمري إسان ملتو إساني إساني أدو هندلو ندرتي أكا أجائبت اتفاق دومانين سنينجا برجالوون كي الإسلام دين الإسلام والله قلبي النبو ينبيتان استغفاران قد هقوتو مقا إساني جرى قرقودا سيرون كاسو نمني واللالان هنسران قشاشني أكاكيا أكامتبو جرى قرقودا سنير هاسوا يا ربي كي أوفينا قدي أستاذ ننجتشو نماتي توتو ندق جئتين والله الذي لا إله غيره ربي فين جان سنجاتا أستغفر الله وأتوب إليك جان سنجا توكو قبا إساتين إسننجا برجالوون كي إسلاما أورمو دا مليين جهاتم نمني توكو قبا ست دلقا نمني مليين جهاتم هن هجنة هجته ديمين إسننجا أمان تنمي معاذ بن جبل أبي عبد الرحمن عليه من الله رضوان إسك أفعافر النمي جالوون كي إسلاما والله ويطول الكلام ننقم مدى تاريخ إساني تسحاسوان ميلال أمتا قد سديت دين سلاما قبل أمتا صدومي أفرت دوي دين سلاما كيس أمتا ميكا جرات مي ماتتي نمني جبا حسابتي نيو جبا أرارسو أين حلو أرارسو إساتو ديبسو أبوه أين لقمان سكت
harka baasee namni tokko eenyuun nu deebisa amata meeqa? Amata 14 16 walla kaalkuleetatti kannina amata 16 anaa fi isin amata meeqa? Sheekarraa jalqabnu wallaa sheekni ni sodaata. Eegas yaadee umrii naman gaafatan jaanii asitti gaafa duraa yeroo ijoo godhan laa wanni waan jettu wanni akkasii waattis bismillah ilaati. Wayii isin kaafiroota aboo isaanii tutuutu umrii isaanii mana amata agadaa amatuma 23 amata agadaa obboleessa kiyya guddaa wajji hiriyaadhaa amata agadaa amatuma 23 ayi anchi zaare maa yaa 3 amatti shina hunde amata 16 amata 16 san keessatti meelal hadiisa nuuraan galmeeffamuu qabu kan gabaabsinee wal hadiisu fi sahiihil jaami Mu'aadh ibn Jabal isumarraa dhufeen isiniin jaa radiyallahu anhu rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam maal ja'aniini wallahi yaa Mu'aadh inni la uhibbuka ji'in na dhageessanii obboleeyyan kiyya Allahaanin sii kakadhaa yaa Mu'aadhow aniin kun sin jaaladhaa ji'in bar yoo Mu'aadh ibn Jabal radiyallahu anhu inni wallahi yaa ergamaa rabbii an sin jaaladhaa yoo ji'in waan nama ajaa'ibuu mitiga isin cufaatu rasuula keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam hin jaalatanii mee warri jaalatan harka baasa aboo isinii fi maatii keessanuu isa waliin jannatul firdoosaa keessa saahiba rabbii isin haa godhu amiin wahi nama ajaa'iba ammantan isin jaalattuun hin ajaa'ibu gaa eegaa dukkana keessaa ka ifatti nu baase bi'abii wa ummi sallallahu alaihi wa alihi wasallam isaanii bar garuu inni guddaan san salawaatullaahi wa salaamu alaihi يا معاذ والله إني لأحبك الله ننسي كذا أنسين جالت أجتشو ما جتشو جتشكم بر زل عالم هذا حديث نيسا كان سننجي في صحيح الجامع إمام الألباني رحمة الله عليه رحمة واسعة صحيح جيني سننجا إلى من قيامة ملتو ميلا لقبلين كي إسلاما أبدا مكان إساهن تبمنين سننجا meeqa kabiraawo meeqa obboleeyyan kiyya ka islaamaa dardarummaa ta'e saammadhu dulloominsa keetiin duratti maaliif arra dhaabbattee salaatta boru taa'uu dhufu obboleesso arraan tana nagayeetti deemta boru jechuutu dhufaa bar gaafa tokko dhukkuba chikunguuniyaan takka dhuftee daaraan hin goone walla haramaayaan seenne chikunguuniyaan san hin seenne guyyaa san hin seenne jira Inseni jebo abo nuti dirree dawaa turaab nun goone bo saahiboottin hin beeku dardaroota bar ijoollee bar qur'aana juuza 18 maarree habbasdu taa'anii salaate namuutu numa jaa obboleesso waan bimbee xiqqoo sanii bar bimbee sanii bishaan xurii maarree ja'anii fatanaa bar obboleesso bar waan xiqqoo takka aaya ta namarraa hin deemne lilmee fi maarree tan dhageenyu dulloominsa jira gaa obboleesso eegaa odoo isiin hin dhufne obboleeyyan kiyya ka islaamaa ammaan tana haasaan mannuu dardarummaatiin mallattoo akka jaraba bareedaa sanitti isni haa deemnu hattaa bar obboleeyyan kiyya ka islaamaa akka lammitti akka oromotti nama meeqa qabnaa barni beetanii fakkeenyaaf amma laal fadiilati sheekhu doktor Muhammad Kabiiraa Carcar Muhammad Abdulleegaa akkasuma maqaan isaanii Muhammad Rashaad rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a kitaaba fassaree kaaseetan mujalladaanis ani ka duriin qabu mujallada 5 kaayee deem hattaa waan meeqa si gargaarte tafsiira takka barta hattaa oromiffallee barreessuu yoo beekte akka likkii tolchitee barreessitu si godhanii beektaa kitaabni isaa laal kaayee kutu haya allaama Muhammad ibnu Adam ibnu Aliidha alwallo qaduu isa rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a kitaaba meeqa kaayee kutu jaalawwan kiyya ka islaamaa sharhii inni sahiha muslim mujallada 46 ni godhe pdf daanin qabaan isa san Sheikh Anwar hafidhahullahu wa ra'ahu wa mata'ahu Allah bisihhati wal afiya doolaara kun takka je'eetiti torban lamaa fi deemnaati masjid xaaliyaanii masjida keenya muhaadaraa godhe doolaara kun takka je kitaabni isaa hada oromo obboleeyyan kiyya ka islaamaa Sheikh Bakri Sapalo rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a eebar nuti obboleeyyan kiyya kashlaphee akkan taaneefin sin jaabar haula mujaahidoota bar jirrisan obboleeyyan kiyya ka islaamaa
نوتيز نما أكنا دوني بر أنقل أبد نمني كانوا إيران فني ملي تريفون تناولين جنسن ويا سديبودا نمني سي إيران فجو لكي بو والركسي بو ربي نقولنا كم يدن أبو إن شاء الله والركسي همتان بو كم يدن إيه ديدو قبدان سنجابر أفرو قبنا لا تنبونا نملتو بلسو أبداني مني تقوماتو نوافير أقسمي إيه توني بابا براتي نديم تقوماتو أفيبو وغناك قبل فقرك درم ما تسامدو مسكينو ما تيتين درتي إيه يو أرانتنا يو دريساتات ربي نشوفاتو نواتو جارم سبو أو تجارم ما فيتن دعاء آمين سوتو مجتا مجا زاهدة متلتني ورا رمايا ولا تادي زاو إيه أكنا ما مالك إنجالني وكورتني ولا تاجي سمبك كبيرا جايتني إيه أمان تاني إيغو نوتي بيشال سنو دي بيته نوتي چوفنے کے سنو تو نگا دے کلونا تا تنی أغازيني إيه دروم ما تيسن سامتا مسكينة ودان درتي يو ربين سبحانه وتعالى أرانتن هورين وكني مسجد كينيا فادابن مسجد توحيد وان إسا برباچسو غدو هرملا مسكينة يتيم إسان غرغارو شيكولي علماء إيغري مسكينة توحيد هنقبان إسان فادابچو إسان إني غرغارو yeroo nama dura dhaabbatanii haasawun obboleeyyan kiyya ka islaamaa huccuu bareedduu uffatanii dhaabbatanii akka nama gorsaniin agarre isaaniif dhaabbachuudhaan isiniin jaa horiin teenya ammaas obboleeyyan kiyya ka islaamaa ka baankii irraa qabnu horii keenyaa miti bar san yeroo nuti duune kan warra nu dhaaluuti horiin keenya tanuma akkana jennee baafanneen isiniin jaa tanuma nyaannee fixne huccuun teenyas tanuma uffannee fixne horiinis kanuma nyaannee fixneen isiniin jaa maleetaan warra nu dhaaluutu fudhataa irra hedduu bakka tana namni hin fudhu nu beeta lakkii boo atis akkaawuntii bakka meeqa irraa hin qabasan tiyyuma hojii tokko laa obboleessa jaalattu jibbitu teetii miti yeroo ati duute odoo ati mana keessaa hin baanetti qoodatanii wal fixaniin siin jaabar tujjaara meeqaan beekaan biyya keenyatti obboleeyyan kiyya islaamaa abbaan isaanii odoo hin baane reefkii isaan achitti boksiidhaan walis seenaniin isiniin jaa beetuu yaneeno makiinaaw yaneeno marre rabshaan siin jaabar tee tanuma dabarsatte yookaan ta nyaatte yookaan ka uffatte yookaan sadaqattee ka eebdura dabarte تنالا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في المشكات المصابي من حديث عائشة رضي الله عنها غافتك من رسولك إنياتي صلى الله عليه وآله وسلم رأيتي تكاتو تتو قرامي جالو وانكي كسلاما رأيتي تنا جيفت عائشة رضي الله عنها شوف إسيتو كانت تدي تيهو إسيك وفا هم بست يرو إرقما ربي صلى الله عليه وآله وسلم أفن يا عائشة مالتن وحفي جنانني يا إرقما ربي تيهو تكقفاتو تنو حفي ونتكنو في نحفني يرو جتوني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقي كل حاجين شوف إسيتي تنو حفي غير كتفها تيهو إسيت آماليجين مالف تيهو إسيتنا أنا في أتيتو نياتا نياتيو أتنيات إسا ديتا سغرا ديتا تانا أمو كتابهم بني أچرت سيقل ميفمتي جرتي قبوليسو صدقان اسم مسجد كناف لأبتن يتيم كتكر غاتن اسني جرتين اسنين جابر اسني راهم بدو يو أبان إفر رابل ليس ملي دلي حجة چودان مسكينة تكو مالك خنتني في دروم سنين إيغسي أنا كنا سيغوري موكس سيغوري وبوليسو مالي فكسي في رابل ليست لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى جيميغا إيغا منان إنيو أتبو هوري نما كنه كنما يمتو الله أنو تلو ميكا ستي أولي وهي متبو إيو سنين إفر رابل ليست ملي أكسمتي إسني تزي تولي نما إسني أولتن وبوليسو يو أرانتنا الله جل جلاله هوري نتي كنه odoo hin miskiine gaafaan silaa horii qabu san ummaatiyyaaf mana jaare gaafa san silaa hajjii isii geesse lakki obboleeso arrumaan tana saammadu arrumaan tana hajjii geessin arrumaan tana lubbuu keetiifis hajjii godhi arrumaan tana ummaateetiifis mana jaar arrumaan tana masgiida jaare obboleeso gaaraantii miti jiruun tun arraan tana jiruun dirra booda du'uu mallaa bar obboleeso akkasiin isiniin jaatii ani haasawaa kiyya gabaabsee fixadheetiin jira
يونين دعاء كنامي الله الراهي يونين دعونغوري أمين نفسي تياتي في أمين شيطان الراهي يونين دعاء قتامي أكمان سنين جي الله الراهي تولتو تنتي إسن أججي أن تولتو تندلقو أبو الراهيس الله هنين تيفما إسنيف كرا جنتا دل إسني ته أن إبدا كيسة تندر الراهيس الله هنين تيفما أنيس كنين دوبر إسن سورة دقيفته ورت دلقة ربنا وعورو أنا في سن ربنا الدنيا في آخرة ربنا وعمل كيسو نشوفاتي في ربي يا دام مرادك إن ربنا وعقوتو حاجات إن تفجأت تشوفاتو ربي ولتنو هاكبو إيه أبليان كينيا ورهيد أجر ربي هيدا رانو هابازو إيه أني في تدي سنتين إيه رسوجي تمر صلاة اسمه صلاة اسمه تزانيون صلاة تكشوا إيه قد وايو غوني بودا أما تبي ساعات وهابين ونجتني إيه لكي ور تنو ما أكس تاتني إيه مالتو سندي إبدي تيسن شوفاتو ربي سنافور إيه إيه أبو شيخ أنور إنك فتني بو إني لو فهمتي أردورا أبو كيساو أني غافي أكاني تجيبور والله فدوان أني غافي فدوسين ديبسوسي نما فيزي مالي بجي نبيتا أما غافين غري مال سيتي نبيتا وان براتي في متيفر غافي يو والله الذي لا إله غيره سننجا جالوان كي إسلاما أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عليه من الله رضوان يو إسا غافتان أمة لولا بدريتي ولتك أبي إسان غافتان سننجا أكا أنافس تاتوس انفرو أكا أنر تاتوس والله واني ننفيني فيني سننجا بر ملي ندن دهما أكا أجائبة دن دهما أسينيس قراتي أمية دكتورة فيتو إنجينيرة فيتو بروفيسورة وان فيتين أسينيس حافظ القرآن عالم رباني دائي صادق قدواتو والله الذي لا إله غيره ندن داما توكو توكو كيسا ربنا كسي سناقلون سنجا فكين فينا ناما هدو توكو فينا بو بوليسو أكسي كوفي مالي بني بيتا أين يتوتو يا دامراد نما نما قوت حاجة نما تجبات تكفاتو كان مالا فيسو أين يبولين كي حاجة نما تفجأت قولين نواقبو أين الله جل جلاله وان إني جيد أقيفة دوغا بوليسو إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون جنة سورة على إمران كيسا جرتي متي أكاسي موكاسي متي صح والله ما صح تنتظر دوات يا آية دبا في جهاتم قبا جرتي بر الله جل جلاله يو إسني تمسي أين يوتوتو إسني إنجفتا يو أمو إني سنتكيسي إسا أجت نمني سنيتم سنجراهي مؤمن توني الله الرتها إركتني جي بليين كي إسلاما وان فيتين سنجابر فيتو أسي عالم قدوة أسي أمو دكتورا يو الله جل جلاله درو وان فيتني سنجار جالو مغي حفظي قراتي ماذ فيزيكس هيستوري ماري نمني غريبر أكادا اتحفظ شوفاتو بر بافتا وبليسو يو الله سنتم سن حفظين تي فائدة إنكم دون سنجابر hogguutu gargaarsa Allah har'a barbaaduudha isa kana maatumsu inni sii tumsinaan dhume hatta daai anumaa miskinticha kana amman tana sheeka ustaada ka jetanii sheekaas waa arrillee waan basni ani waa sheeka gizee jaanis ajaa'ibu man jaatanallee sii galtee falli baalak akkamiti hadiisa kanatti beeytee nama dila kana dhooyto obboleessoo anaa miti anka as dhaabbatee haasa'u hakiim hassanii mitiin siin jaabar inni yoo sii tumse dhumeen siin jaa eega sii jaalowwan kiyya ka islaamaa maali ni beeta والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إسانوان كراكين يكيستي تتابتا والله جئت بر لنهدينهم إسان كجلتنا سبلنا جمع سبيل كسمكم كروان كين يجي بر كراتو قومي دي بر كروان كين أين دائن بكمان غندك نكيسا أين مكان كيت
hay ati maqaa kee hin dubbattu namaati su dubbata obboleeso goggogi bo bismillah idhaati ta abarsaati miti qalli balak hay eenyu maqaan kee rabbiin akka Mus'ab ibn Umayr si yaa godhu bo Mus'ab ibn Umayr ni beeta agartee mee gurbaasan ambaasaadara diin islaamaa ka dura allahan si tumsinaan namni si injifatu hin jiru obboleessa kiyya ka islaamaa eegas immoo walladhiina jaahaduu fiinaa jeemu kam qaraatii keemistirii teetiis maath keetiis fiiziksii keetiis ni muxalta obboleeso hifzii teetis ni muxalta wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru bakka cufarra si kaayoon siin jee kam jetta daa'ii haramaayaa masgiid tawhiid eenyu Mus'abi eenyuutu daldaltii halal ganda kana keessaa carraaqataa Mus'abi eenyuutu ganda kanaaf injinara Mus'abi bakka cufarra si kaayaa atummaan karaa Allahaa keessatti jalla jalaalu tattaaffii godhii nu cufaatu daa'ii jaalannu daa'ii beenu Dr. Dhaakir Abdukariim Naykh hafidhahullah waraa inni maali obboleeyyan kiyya islaama ni beetanii nimi Dr. Abar MBBS daabar qaraatii taaniidhaan MBBS qaba inuma sanumaahuu dhiiseetitiin doktora qaamaa ta'urra doktora qalbiitiin ta'uu fadhaa je'eeti daa'ii ta'een isiniin jaa Allahu akbar garsiise moo garsiisne Mus'ab maaliif hin dandahamne obboleeso anuu bara amman tana ni deemti ka jenneefis takka tanaa bara obboleeyyan kiyya ka islaamaa hifzii fi marre wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru saahiboota meeqa qabnaas waan agarree joolluma qur'aanatti hifzii tana qabdu hadiisa meeqa haffas deetu yuunivarsiitittis warri tokkoffaa ba'u jiruma kanaa bar akkana moo kanaa miti maalirraahi ammas itti haa idaan gaafii obboleessa keenya bareedduu nu gaafitan يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا جي سورة البقرة كذتي واتقوا الله ويعلمكم الله إن جنة مال جتو الله كان قد آجي جل جلاله تقوى جتون بيك نفس الرايو جنة بابا برات مهادرة برات تنطي بابا رب لينكي كسلاما الله كان يو قدتن الله جل جلاله اسم برسيسا مال سي برسيسو بوليسو قرآن فيتا قرآن سي برسيسا تفسير سا سي برسيسا حديث فيتا حديث سي بر حديث نكون صحيح كون ضعيف كون منقطع كون شاذ ميك اتجر علماء هنگل كويتي ابد انو مكان اسني تو ريه دودا سنجان كنا چوفا فيزيكس سي فيتا فيزيكس سي برسيسا ماث سي برسيسا والله انت كان جاوان براتي متي ربي نچوفاتي بو جالو وانك يا اسلام اخلاص اتباع صدق في استقامه ربي واغنو وان غو نچوفاتو فول اساتي ورغونو ربي واغدو والله مچانكم مچاكيان اسنينجا داك فولدرو دكتوران تهاجا ايمن طاحات حقوتو محاضرات يا في خطبات يتاغرتن بكچوفاتو نوجي ديمي ورابا كانس ايمن محمد اما دردور را يورو دفني اسال لمان قبديتن دف جولتنا لبورا اكا علمان كي يتين اسان جالدان اسنينجا اما داك ايمن طاها توكفا مليهم بو يونين سنجي كم جت مسجد الرا شنبرو مسجداتي ربي اخلاصا واكنن سننجي بربلسو سني بيتي فارون فايدان قبدو فارون فايدان قبد غايو ربي فنتاني مال فايدا قبد مال فايدا قبد اكمتين دندامني ني دندامتين سننجا كيساو اسني ديبيتي مصاب غافنتون كيساو ورهن توجو سنين يا مصاب غي تهاتي غرسيساني تهاتي غرسيسان تها غرسيسان ني تها ما فينتاني بوليسو اسانو مان سينجي بر جولي ميك انوتي گندا كيسبه ورها حافظ القران يونيورسيتي جيما دكن حرمايات سنتنا استجرتو يونيورسيتي نجرتي براسي سكسي موكم اسلو فني دي رانكي دان دان ذهب فدتني بهانين سينجا غويا بان اكان سينجي دين اسلاما تاني راسين همبسو انما ارتي سيغر غارملي واي ساينسي نچوفاتو لالله جرا يوكانو كتاب دبسون لالله جرا يوكانو يو كتاب هندو بسني سيدي دكتور ذاكر نايكي تو حافظه الله ورا نيانا يو لالتبر دارا غوتابر امه ساينسي قران كيستي واي ساينسي ميكا حسو ربين كن جل جلال ربي ايغا ميكا حسو امان تنبر اكا افانتي جالوون كي اسلاما ادون اسين باتي ادون اسين سنتي اسين باتي ولين جنامتي غرو قران كيستي ربين كن جل جلال ربي ادون اسين باتي ادون اچين سنتي جي نجرا مي سوره الياسين ايه نمينا فيدا لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل
في فلك يسبحون ሁሉም በዛቢያቸው ነው የሚዞሩት የመለ ፀሐይ በዚህ ወጣች ፀሐይ በዛ ገባ ወይ ነው ቦለዞ አላሁ አክበር እንጀቱ ቦ ታቴው ቢስሚላህ እና ሚርቃን ሲደን ነው ቦ ደረ ረቢ ጅራው ኤጋ ሜላ ሊበር ኦቦሌሶ ኢናገር ጋፈቶ ኮ ወላሂ ቀልቢቲያን ነቦያን ሲንጃበር ላል ፈዲለቲ ሼክ أحمد ديدات رحمة الله عليه رحمة واسعة إسا قافتني بر إسم مسلمون نتو قرآن نكين واي ساينسي هاسوا أكنا هاسوا أما تكم تكافي إبا فردورا إسن إيقر رقيسان أما تد إبا لما أكنا مار ريجتن هقوتو إيقما قرآن نجي مسلمك أكنا جو أولي أغر ريجي رابر أكنا إسن أمتا ويستيك أمتا أوروباتي في أمريكا كنرا بودا أنتني مار ريجان dhugaa jirtu hin kaannu war ammaan tana teknoolojii marre yoo laalte garuu nuti wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru kakuu isii tana ka itti gaafatamu an rahmata rabbiitiinis jalla jalaalu rabbii kakuu tana nin beekaanin sin jaabar nuti ummata wastii booda hin jirru isaatu akkana jee jechi isaatun hedduu na tolte islaamarraahi booda waan annee fi booda taane malee obboleeyyan kiyya islaama qur'aana yoo qabaanne akkuma gaafa sahaabaa san golden age golden era gaafa nun jaan sanni yaadatanii miti isaan garuu ummati awurooppaa bar dark age keessa turanii bar dukkana dark for who isaani Spain biiti Andalos tirika batirika turte Amerikaan ammaan tana the most powerful nation ta turte tun bar ammaan tana tatate gaafa san dukkana keessa jirti bar islaamni qur'aana qabaanne akkamitti boo dukkana keessa jiran namo boleso qur'aana qabaatte akkamitti dukkana keessa jirti abadaniin sinja islaamummarraa booda qur'aanaani boonuu dhisne obboleeyyan kiyya ke islaama tanaafi booda taane bar areeda guddisachuu marree nan jaa maaltu fide areeda keeyin guddisadha areeda kee nama miidha mee imaamata kee kun nama miidha kofoota yenin mura maaliifin dachaase salaat maaliif islaama warrummaan duraanii sanuu bar saayintistii meeqa islaamni ka qabu obboleeyyan kiyya ke islaama sa'a ammaan tana eenyu muslimaa bar garuu sa'a sanitti nuti ittiin faayiduun katolche muslim abadanii takka baga dhuftee ni dandahamtiin isiniin jaalawwan kiyya ke islaama akka ajaa'ibatti dandahamtii qur'aana keenyaas asiin hifziidhaan hadiisa khutubaa teenya muhaadara waan adda addaa ayyoo fi abboo yeroo nu yaaman labbee jechaa gama qaraatii kaaniinis samii dhaquu ni dandeenyaa miti akka ajaa'ibatti dandeenyaan isiniin jaabu aboo ani gaa isin dhageeffatanii nuti sheekan dhageenya nuti haa dhageenyu isaafi kanneen aboo kam jettan boo laki hin dhageenya gaa wadaa kunuti keef ta'udha maa samiina isaaf dabarsina aboo kam jetta sa'aaja fi ammas asittuu bar eegee sinna yaamtan anis soddaan qabaa bara asirraa salaatanii deemtan laa rakkoon qabu sanii kaagee azaanni nu ga'e akkas agoonuutiin isiniin jaati cufa warra niyyaa akkasii qabdan gama kanaan doktora gama kanaan injinara taatanii yookaanu piroofeesara taatanii gama kanaan haafizul qur'aan daa'ii warra toofeetan rabbiin nu cufaatu tana rabbiin nuuf haa guutu boo yaada muraada keenya rabbiin nu haa guutu tokko keessa warra masgid tawhiid keessa salaatee dhiiraa fi dhalaanuu xiqqaa fi guddaanuu rabbiin yaada muraada keessan isin haa guutu ajaa teessan ta'uu facaatee rabbii walitti isin haa qabu dhukkubsataa keessan rabbiin isiniif haa fayyisu yoo nu keessa jiraate rabbiin nu haa fayyisu yoo akkuma jiraatan mana isatti rabbii isaan haa deebisu warra nurraa du'e cufaatu rabbiin rahmata isaaniif haa godhu qabri isaanii rabbiin caffee jannataa godhuuf boolla isaanii boolla ibiddaa rabbii ittiin godhin galmee isaanii illiyyiin itti isaaniif haa galmeessu kitaaba isaanii warra mirgaan fudhatu rabbii isaan haa godhu maan nabiyyiina wasiddiqiina washuhadaa wasaalihiina waasuna ulaa'ika rafiiqaa jala isaanii rabbii isaan haa godhu nutillee hanga addunyaa tana keessa jiraannu rabbiin jecha keenya kamaayii laa ilaaha illallah muhammadun rasuulullah rabbiin haa godhu cufa keessanuu rabbii warra jannataa rabbi sinaa godhu maatii teessanii waliin rabbii warra jannataa rabbi sinaa godhu obboleeyyan keenya warra dhiphoo rakkoo keessa jiru rabbiin rakkoo keessaa isaan haa baasu warra beela jiru rabbii isaan haa nyaachisu warra qullaa deemu rabbiin isaan haa uffisu warra hidhaa jiru rabbiin hidharraa baasee rabbiin waa gammachiisu obboleeyyan keenyaa fi ulamaa'ii teenya meeqaatu tutu addunyaa kana keessatti hidhaa keessa jira rabbiin hidharraa isaan baasee rabbiin waa gammachiisu allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala jamiil mursaliin wa akhiru da'waana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh